Passive voice disusun oleh Lois Octavia 2. Afrika Dinia 3. Ahmad Dhani Basani. Passive voice. Kalimat passive voice adalah kalimat atau glosa di mana subjek menerima tindakan dari kata kerjanya. Pada kalimat passive voice, kalimat subjek tidak melakukan suatu tindakan, tetapi subjek menerima tindakan. Berbeda dengan suara aktif. Subjek adalah aktor tindakan. Ucapan aktif dapat diubah menjadi ucapan pasif, tetapi hanya untuk kalimat dengan kata kerja passive verb. In passive voice, the verb is divided into the three. There are 1. Verb 1. Present. 2. Verb 2. Past. 3. Verb 3. Past participle. By the way, the form of verb in passive voice divided into two forms. Number 1. Regular verb, kata kerja beraturan. 2. Irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Oke, selanjutnya ada example for the regular verb atau kata kerja beraturan. Nah, di sini ada beberapa contoh, tapi saya akan membacakan satu contoh saja. Yaitu verb 1 atau present ada cook. Verb 2 past itu ada cooked. Verb 3 past participle itu sama seperti verb 2 cooked. Meaningnya memasak. Selanjutnya ada example for the irregular verb atau kata kerja tak beraturan. Nah, di sini juga ada beberapa contoh, tapi saya akan membacakan satu saja. Di sini verb satunya present itu ada go. Verb 2 pastnya itu ada went. Verb 3 past participle-nya itu ada gone. Meaningnya pergi. Example untuk kalimat aktif diubah menjadi kalimat pasif. Nah, di sini kalimat aktifnya itu ada Billy always spill the coffee her drinks. Diubah menjadi kalimat pasif, yaitu the coffee always spilled by Billy drink. Kalau di sini juga ada example untuk kalimat pasif diubah menjadi kalimat aktif. Nah, di sini kalimat pasifnya itu the room is cleaned by the maid every day. Aktifnya the maid clean the room every day. Selanjutnya ada passive voice has a formula atau rumus passive voice. Tidak hanya mengubah kata kerja, passive voice juga memiliki rumus yang perlu diperhatikan saat membuat kalimat. Rumusnya mengutamakan grammar atau bisa disesuaikan dengan kondisi dan waktu yang dihadapi. Rumusnya berasal dari perubahan tense dari kalimat aktif ke kalimat pasif. Oke, itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan ke Mbak Nia. Monggo Mbak Nia. Oke, next 5. Simple past tense terdiri dari kalimat aktif, kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif terdiri dari subjek, verb to, and object. Kalimat pasif terdiri dari objek, to be, verb 3, by, and subject. Example kalimat aktif, student spoke English. Menjadi kalimat pasif, English was spoken by student. 6. Past continuous tense. Kalimat aktif terdiri dari subjek, to be, was atau were, kemudian verb in, and object. Kalimat pasif terdiri dari objek, to be, was atau were, verb being, kemudian verb 3, by, and subject. Example kalimat aktif, students were speaking English. Menjadi kalimat pasif, English was being spoken by student. Next 7. Past perfect tense. Kalimat aktif terdiri dari subjek, had, verb 3, and object. Kalimat pasif terdiri dari objek, had, been, verb 3, by,
and subject. Example, kalimat aktif student had spoken English menjadi kalimat pasif English had been spoken by student. Next, 8. Past perfect continuous tense. Kalimat aktif terdiri dari subjek, had, been, verb ing, and o. Kalimat pasif terdiri dari o, had, been, being, verb 3, by, and subject. Example, kalimat aktif student had been speaking English menjadi kalimat pasif English had been being spoken by student. Next, nine. Simple future tense. Kalimat aktif terdiri dari subjek, will, verb 1 plus objek. Kemudian kalimat pasif terdiri dari objek, will be, verb 3, by, and subject. Example, student will speak English menjadi kalimat pasif English will be spoken by student. 10. Future continuous tense. Kalimat aktif terdiri dari subjek, will, be, verb ing, dan objek. Kalimat pasif terdiri dari subjek, itu sebenarnya adalah objek. Kemudian baru will, be, being, verb 3, by, dan kemudian di situ adalah subjek. Kemudian 11. Future perfect tense. Kalimat aktif terdiri dari subjek, will, have, verb 3, dan objek. Kalimat pasif terdiri dari yang pertama itu sebenarnya adalah objek. Maaf ada kesalahan ketik. Terdiri dari objek, will, have, been, verb 3, by, dan di situ adalah subjek. Example, student will have spoken English menjadi kalimat pasif English will have been spoken by student. Next, 12. Future perfect continuous tense. Kalimat aktif terdiri dari subjek, will, have, been, verb ing, dan objek. Kalimat pasif terdiri dari di situ kebalik ya, di situ yang pertama adalah objek, will, have, been, being, verb 3, by, dan kemudian baru subjek. Example, kalimat aktif student will have been speaking English menjadi kalimat pasif English will have been being spoken by student. Next, Next 13. Simple future past tense. Kalimat aktif terdiri dari subjek, would, verb 1, and object. Kalimat pasif terdiri dari di situ kebalik. Yang pertama adalah objek, would, be, verb 3, by, and subject. Example, kalimat aktif student will speak English menjadi kalimat pasif English would be spoken by student. Next, 14. Future past continuous tense. Kalimat aktif terdiri dari subjek, would, be, verb ing, and object. Kalimat pasif di situ juga kebalik antara objek dan subjek. Yang pertama adalah objek, kemudian diikuti would, be, being, verb 3, by, baru subjek. Example, kalimat aktif student will be speaking English
menjadi kalimat pasif. English would be being spoken by students. Next, 15. Future past perfect tense. Kalimat aktif terdiri dari subjek, would, have, verb 3, and object. Kalimat pasif terdiri dari objek, would, have, been, verb 3, by, baru kemudian subjek. Example, kalimat aktifnya student would have spoken English menjadi kalimat pasif. English would have been spoken by student. 16. Future past perfect continuous tense. Kalimat aktif terdiri dari subjek, would, have, been, verb ing, dan kemudian objek. Kalimat pasif terdiri dari objek, would, have, been, being, verb 3, by, baru kemudian subjek. Example, kalimat aktif student would have been speaking English menjadi kalimat pasif. English would have been being spoken by student. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan dan ucapan. Kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.